nag-sermon ni Sister Chrislyn within third Sunday na yung nakadajay sermon na nga dajay tema iti sermon na kakabsat kat di pa nakaitalitay nga maitalitay ko nga iti sasauni Apo Dios. Okay, Proverbs chapter 7 verses 1 to 3 shall will arise. Tumakder tayo kakabsat kat padayawan tayo iti sa OT. Nung nasarakan yun, makipagbasa kayo kanya kaban ganang matayo. My son, keep my words and treasure up my commandments with you. Keep my commandments and live. Keep my teaching as the apple of your eye. Bind them on your fingers. Write them on the tablet of your heart. Nendaklan kin manakabalin ko nga Dios, Apo, you are awesome in this place, God. Si Katarius nga maidayaw, si Katarius nga pangtudan miti kangatuan nga panagrukba, panagdayaw, Apo, iti dahil tinagundaway. Agyaman kami, Apo, kada iti nagpasmin nga naramid, Apo, Diyos nga panagdayaw, ken kagat, Apo, iti dahil tinagundaway, tiyempunan tapnudungan mi dagiti sasom, agdalang lang kami, tinamisaan mo, agdengag, kadagiti sasom, Apo, dawatid karon, Apo, Diyos, ti panikikadam, kada kami, agtuloy ka kadi Apo, agtrabaho, iti kaunggan, dagiti puso mi, agtuloy ka nga mangsagid, kadagiti puso mi, agtuloy ka nga mga lukhat, kadagiti puso mi, Apo, nga pangikargan ni kadagiti sasom, Apo Dios. Kat anyaman, Apo, dagiti som nga denggan mi, iti dahil nga gundaway, at nakadi nga si papakumaba kami, nga mangawat kadagiti som, Apo, banag nga pakasayas pakapaspasayaatan tunggal may sakada kami. Bendisyonan, dagiti kakabsat nga dahil nga gundaway, Apo, timang libinibing nga espiritu, pag may sound na kami, Apo, tapos pagkikinawatan na kami, Apo, ito dahil nga daw, iti espiritu gusto ka di Apo, tipangtid pa nakaawat, tunggal may sa kada kami, uray pa ito anak mo, Apo, nagtakdura kang silugudan, dahil ito nga pulpitong Diyos, big ko ay Apo, limitasyon di mabalin kong aramidan, but Lord God, you are the God that there's no limitations. So Father God, agyaman kami, Apo, ta Diyos ka nga manakabalin, Diyos ka nga makaamok, kaligitiban, nagkakasapulan, tunggal may sa kada kami, agyaman kami, sikat imaitanok may dayaw, itinagan na sa salamat kami nagitoy. Amen. Mabalin tayo niti agtugaw, ket sangmong ta kaabay mo kat kunam agyaman naktada ka. Agyaman nakta saan tangag karupa. We are created unique tayo kapinatsuan ni Apo Diyos kakabsat. So the title of our message for today is kunana, Keeping God's Word in His Teaching. No, hindi nagsermon ni Chrislyn kut kunana, di itali tayo, dagiti sasaw ti Apo, kadagiti biyag tayo, tapnon ti Paulo ti mensahe ti dahi tingal daw, salimet-metan tayo ti saon ni Apo Diyos, ken dagiti sursuro na. Manipod iti passage, kung manipod kadagiti versikulo nga binasa tayo kakabsat, daytoy nga bersikulo, daytoy nga binasa tayo kakabsat, iso daytoy ti palagip ni masirib nga Solomon kadagiti anak na nga numabali na dapat at kailangang panatilihin nila sa kanilang mga puso ang mga magagandang turo na kanilang natutunan, because King Solomon does not want his sons to forget those lessons in his wise sayings. Kada tayo nga naganak kakabsat, awan mo siguro ti naganak nga mangisuro ti anak na, iti saan nga nasayaat, di ba? Amin tayo nga naganak, kat dagiti isursuro tayo, kadagiti anak tayo, kat pulos da nga nasan, saya at katidisan dagiti puso tayo, wano dagiti tarigagay tayo kasmay sa nga naganak, nga dagiti banag nga nasasaya at nga isursuro tayo kadagiti anak tayo, impossible saan dakuma nga malipatan, itikan kanayon at dakuma nga malaglagip da, kat noanyan da dya insuro tayo kadakwada nga nasayaat, kat isukumat aramidon da, ding amen. Kat urit pa dagiti na sursuro da iti Sunday School kakabsat. Dagiti anak tayo na nag-attend da iti Sunday School. Titarigagay tayo, kararag tayo, kung dagiti na adal da iti tiyempo ti Sunday School. Saan da kuma nga malipatan. Ngam dagiti nga banbanag nga na adal da.
kat adda kuma nga malaglagip da, kat aramiden da kabayatan nga dumakdakkel da madaydayaw iti Apo. Kat kasta ti tarigagay ni Ari Solomon kadagiti anak na. Ngano anya DJ na sursuro da na amon da nga nasayaat nga sasaw ni Apo Dios italimang da kumakadagiti puso da. Tapnon iti kasta kat sanda nga malipatan. Kataytoy nga palagip kakabsa, saan lang nga para kadagiti anak ni Ari nga Solomon, nga daytoy nga palagip ngut maipaay kadagiti suamin nga mamati. Amen? Maipaay kadagiti suamin nga kunkunang nga mamati, that we as believers should not never forget God's word. Nga datayo nga kunkunangan anak ni Apo Dios, nga datayo nga kunkunangan Kristiyano, nga datayo nga kunkunangan sumursurot kini Apo Jesus, saan tayo kumaawan kumatigundawan, nga malipatan tayo dagiti sasauna. Amen? Aduman dagiti pakakumikuman tayo iti dayto nga biag. Busy tayo man kadagiti ada business na. Busy tayo man kadagiti trabaho tayo kadagiti employer tayo. Saan tayo kuma nga malipatan dagiti sasao ni Apo Dios. Amen? But may I apay ngamin nga mas hapol nga saan tayo nga lipatan ti sao ni Apo Dios. Agsipod ta daytoy sao ti Apo isot pakasursuruan tayo. But meditating the God's word daily, iso daytoy ti mangtad iti presko. Ngano ti sao ni Apo Dios ket imid-meditate tayo iti aldaw ken rabii is a good way to keep it fresh in our memory. Di ba malalagip tayo ni isula ang ti panunudan tayo, di ba? Saan tayo nga malipatan. At sa panahon na tayo'y bubulungan ni Satanas, we can use God's word to resist him. Agsipo tayo so daytoy sa uti Apo, iso ti panglaban tayo, iti aramid ti kabuson. No kunan ni Satanas nga, saan kakat nga mapan makigimong, mapan kakat agpaspasyar no kunan ni Satanas, anya tikon na tayo. Sumbatan tayo, resist the devil with God's word. Kas iti narami ni Apo Jesus, idi nga sinulisog ni Satanas ijay, nga malagip yung idi nga nagfasting ni Jesus Christ for 40 days and 40 nights, sinulisog ni Satanas, nga resist ni Apo Dios, babaon, resist ni Jesus Christ, babaon, iti sao ti Apo. So why we must keep God's word in His teaching? It is 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training, and righteousness. So the word of God is perfect to prone us. Tisaon ni Apo Diyos kakabsat, kat iso ti perfecto o mapag-iso nga bang salingsing kada tayo. Amen? Tamanipod ititakdal tayo kasmay sa nga Kristiyano no daduma adu dagiti nakakabit, adu dagiti sangana nga mashapol nga masalingsingan. So, amoy da jay kayo, no, di ba, no nagmulmula kayo timuhogan ni uno nyaman nga klase ti kayo kakabsat. No kabayatan nga dumakdakkel da jay kayo kat salingsingan tayo. Napintas titakder da jay kayo. Amoy iparati nyo man nga imagine da jay itsura ti kayo. Sinot amoy ti kayo ba uno saan? Yung bagyo sabot awan sabot ngamin kay kayo ichay. Kayo kakabsat kabayatan nga dumakdakkel no salingsingan tayo ikaten tayo nga dagay tumubtubo nga sanga-sangana. Napintas ti takder na kakabsat, napintas ti takder da jay kayo, kat napintas nga aramidin nga tabla, kat napintas nga aramidin nga balay. Kat uri pa da jay parya, kada kami ija ayan me, da ka mahili kami agmulmulat ti parya iso nga amume. Da jay parya kakabsat, kabayatan nga kumalatkatan, kat nang rugin nga agbunga, masapul nga makpuron, masapul nga madalusan da jay, puon na ikaton may dagajay bulong ijay puon na tapnon into no kargaan iti abono kud dajay fertilizer mapan ijay
bunga, tapno iti kasta, kat dumakkel da jay bunga, saan nga da jay fertilizer kat mapan ijay bulong. Yeah? Ekas jay kakabsat. So, the Word of God ay siyang nagpuproud, isot mang salsalingsing kada tayo, kan isot mang abono kada tayo, mang fertilize kada tayo, tapnon nasaya at napintas, da jay panagdakkel tayo, panagbalin tayo, kas maysa nga Kristiyano. Amen? Kat kabayatan nga dungdunggan tayo dagiti sa ni Apo Diyos. Kabayatan nga basbasan tayo dagiti sa ni Apo Diyos. Isomad dayjay ti gundaway nga masalsalingsingan tayo. Agsipod na kabayatan nga basbasan tayo dungdunggan tayo dagiti sa ti Apo. Mangagan tayo dagiti banbanag nga nasayaat nga maipay iti na Christian man nga biyag tayo. Iso nga masapol nga dagiti sa ni Apo Diyos. Awaten tayo nga si papakumbaba ka dagiti puso tayo. Tapnon iti kasta kat maabunwan tayo, masalingsingan tayo, kat mapasayaat dagiti takder tayo iti sangwanan ni Apo Diyos. Amen. All God's Word is for us. Numaminsan adadagiti kakabsat, nga numatamaan da iti sermon ni Pastor. Kuna dagat, ay saan nga para kanyak de jay, para kinkwa na de jay. Adadagiti kakasjay nga guys. Imbes kiti nga awaten na de jay sa ni Apo Diyos, ta na prone iso na eh. Nasagid iso na, kat nasalingsingan iso na, ngamti ko na ay haan nga para kanyak de jay, para kanya na. Ipaling na pala ang iti sa bali kakabsat. Ngam ti sao ni Apo Diyos, awan ti pilpilyon na. Ti sao ti Apo, para kada tayo amin, kay pastor, kay bishop, kay padi, or ano pa man. Ti sao ni Apo Diyos, para kada tayo amin. Kaya kailangan nating tanggapin with a humble heart. At kapag tanggapin natin na may mapagpakumbabang puso, it brings us broadness in our spiritual life. Mapadakkel tayo. No. Awaton tayo ti sao ni Apo Diyos. Iti puso tayo madaydayaw. Iti Apo. Kat mapasaya at dagiti kasasaad tayo. Dagiti takder tayo. Iti sangwanan ni Apo Diyos. Iso nga pasalingsingan tayo kuma. Iti sasao ti Apo. Paabunwan tayo kuma. Kadagiti sasao ni Apo Diyos. Tapnon umay. Iti panagdakkel madaydayaw iti Apo. So from the book of Genesis to the book of Revelation ay punong-puno ng magagandang turo that we must keep in our heart. Ado dagiti sursuro napno iti nasasayaat nga sursuro ti Biblia kakabsat kat may sa daytoy nga sursuro nga masapol nga italimong tayo salimot-mutan tayo iti biag tayo daytoy holiness. Amuyo kakabsat, nukas anot pa nang salimot-mut mo, ejay gold mo. Nang nangruna pa'y kumadya pa nang salimot-mut tayo, iti sasao ni Apo Diyos. Nukas anot pa nang ilala tayo, pa nang isa, pa nang salimot-mut tayo, pa nang ikip tayo. Iti alahas tayo nga gold. You're the gold na dita. Madawat kayo man. Nang nangruna kumapay, iti pa nang salimot-mut tayo, iti sao ni Apo Diyos. Tanapatpatag ng balito, iti sao ti Apo. Amen? Napatpatag ng balito, iti sao ni Apo Diyos. Agree? Amen. When napatpatag ti sao ti Apo, ng ti balito. Kat mansa nga nasayat, nga sursuro, nga masapol, nga salimat-mutan tayo, so dahil iti kinasanto. It is very clear na itinuturo ng Biblia that we as believers must practice holiness. Ngay practice ay kuma, iti kinasanto. Ngam maminsan no, umay ka dati tinatawan nga panunod ko na tayo. Imposible nga mapagsanto tayo. Taadda tayo pala ang agbibiyag dito man nagbasol nga lubong. Uy nga talaga, imposible na pwede tayong maging holy dahil nandito pa rin tayo sa mundo na punong-puno ng kasalanan. No? Pero kailangan talagang compulsory that we must practice holiness. Why? Hebrews chapter 12 verse 14. Make every effort to live in peace with all men and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Daytoy tigapuna, no apay nga masapol nga agsanto tayo.
Unak tatay nga narigat ka datayo nga mapagsanto. Kabayatan nga datayo dito'y lubo nga managbasol. Nga masapol nga aramidon tayo. Masapol nga aramidon tayo. Ti mapag santo. Tano sa awan ti panagsanto. Awan ti makakita kin ni Apo Dios. Saan tayo nga makita ni Apo Dios? No, saan tayo nga mapasanto? The word here na to be holy, ibig sabihin, is to be separated from sin and set apart to God. It is to be close to God, to be like Him, and to seek His presence. And above all things, holiness is God's priority for His people. So dahil iti prioridad ni Apo Dios, kadag iti so amin nga sumursurot kenkwana, nga mapagsanto kuma iti tunggal maysa. And at the same time, holiness was God's purpose for His people when He planned their salvation in Christ. In Ephesians chapter 1 verse 4, kung na dito ETC SB translation, for He chose us in Him before the foundation of the world to be holy and blameless and loved before Him. Ephesians chapter 1 verse 4. So, ibig sabihin na pinili tayo ng Diyos so that we conform into likeness to we must conform into likeness of Jesus. Nga makiayon tayo kuma iti Christ-likeness ni Kristo tayo. So, dahil tati purpose ni Apo Dios, no apay nga kayat na tayo nga mapagsanto. Dahil gusto ng Diyos that all believers die in our own desires and live for Him alone. Kaya't ti Apo Dios nga dagiti na indagaan nga tartarigagay tayo, kat matay kuma, kat makipagtaang tayo lang kini Kristo, nga makipagtaang tayo lang kini Kristo. Holiness was Christ's purpose for His people when He come to this earth. 1 Corinthians chapter 1 verse 29. I am writing to God's church in Corinth, to you have been called by God to be His own holy people. He made you holy by means of Christ Jesus, just as He did for all people everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ, their Lord in ours. So alam po natin that we are sanctified and made holy through Jesus Christ our Lord. Nga babaan lang kini Kristo, kat isot makapagsanto kada tayo madaydayaw iti Apo. Mapagsanto tayo, babaan kini Apo Jesus. Holiness was Christ's purpose for His people when He gave Himself for them on the cross. Holiness is God's purpose in making us a new creation and in giving us the Holy Spirit. Romans chapter 8 verses 12 to 15 and Galatians chapter 5 verses 16 to 25. You take note, Julatan. And without holiness, no one can useful to God. 2 Timothy chapter 2 verse 20 to 28. Without holiness, no one can useful to God. 2 Timothy chapter 2 verses 20 and 21. Without holiness, there is no nearness to our fellowship with God. Psalms chapter 15 verses 1 and 2. And the last one is, without holiness, no one will see the Lord. Ngano awan ti panagsanto, awan ti makakita kini Apo Dios. In Matthew chapter 8 chapter 5 verse 8, Jesus said, "Blessed are the pure in heart, for they will see God." At nangasawan, pure heart are those who have been delivered from sin's power by God's grace and now strive without deceit to please and glorify God and to be like Him. Kat not dagiti puso tayo kat puro da kakabsat saan nga nagduduma tinagyan na awan ti duwadwa
nga makita tayo ni Apo Dios iti rupan-rupa. So para makita natin ng Diyos face to face, we must practice holiness habang tayo ay nakipaglalakad sa Panginoon. So let us be ready and willing to be holy and live blameless before Him all the days of our life. Nga dahil ako matitarigagay tayo na santuan, kinmakay ayo iti samuanan ni Apo Dios. Adu digiti mabaling nga maarami tayo nga saan nga nasayaat. Ngamit itunggal aldaw nga aglabas kakabsat. Dahito'y kumati tarigagay tayo kahit mapasayaat tayo iti samuanan iti Apo. May kadwa nga sursuro ti Biblia nga masapul nga sa limit matan tayo dahito'y righteousness. Umuna holiness, may kadwa righteousness. Righteousness is an attribute that belongs to God. No one can be justified by his own works apart from God's ordinance. Therefore, righteousness is a wonderful gift from God to humanity through His love. It is the God-given quality imputed to man upon believing in the Son of God. So, di pa nakapaglintig kakapsat, saan tayo nga magunudan, babaon tinasayaat nga aramid. Do nga di pa na, do tinalintig nga tao, kat requirements na dadya agaramid, iti nasayaat. Ngam nilang Apo Diyos, ti makapalintig kada tayo. Nilang Apo Diyos, ti makapagsanto kada tayo. Nga saan tayo nga magunudan na pa nakapagsanto, no saan nga gapukin ni Apo Diyos. Nga saan tayo nga magunudan na kinalintig, no saan nga gapukin ni Apo Diyos. Nga, kunanay James, nga saan tayo nga mapalintig, babaan kadagiti nalintig nga aramit tayo, nasasayaat nga aramit tayo, ngam babaan laeng kini Apo Jesus. Do nga kung naktatay nga ti panagaramit tinasayaat nga banag kat requirements tinalintig nga tao. And also righteousness is the quality of being right in the eyes of God and clothing our character or nature, our conscience or attitude, our conduct or action, and command or word. Sa Romans chapter 3 verse 10, there is no one righteous, not even one. And Psalms chapter 14 verse 3, there is none who does not good, not even one. So manipod ka na ito, duwang nga verses kakabsat ay nagpapatunay that all people commit sin. Ngay so amin nga tataw kat nagbasol kakabsat, sikat kinsyakin na tayo amin, kat nakaaramid tayo iti basol. Whether anong lahi tayo galing, male or female, young or old, rich or poor, are sinners and we are guilty before God. We are guilty before God, but we have been saved by God's grace, by grace through faith in Christ. And there is now no condemnation to those that are in Christ Jesus. Amin nga tao kat nagbasol, awan ti asino man nga tao kakabsat nga saan nga nagbasol. Mabaling nga salud-sudin nyo, dajay ba nga baby kat nagbasolan? Dajay ba nga baby kat nagbasolan? At dajay kun kunata yung nga inherited sins. Dajay basol da Adan ken Eva kat tinawid dagiti suamin nga tattao. But, yung baby, numatay iso na, at daman itawid na nga baso, numatay iso na, directly mapanitisamuan na ni Apo Diyos. Mapanitisaklot ni Apo Diyos. Ta he is innocent of sin. Innocente pa lang iso na, iti baso. Doon na kung kuna tayo nga tawid nga baso. At babaan iti parabor iti pamatikin Kristo kakabsat na isalakan tayo. Do nga dagiti basbasol tayo kunana dya Isaias nga no dagiti ura dagiti basbasol tayo kat kas dala iskarlata kunana dya mapapudaw danto akasla niebe. No pay dagiti basol tayo kasla da karmisi mapapudaw danto akasla dilana. Dilana kasla yellow. Dilana. Kat uray no kasanuti basol nga naaramid tayo kunana ijay Isaias nilipaten ni Apo Dios. Amen. Linipat ni Apo Dios gapo iti dakkel nga ayat na kada tayo.
Do nga kadipan panagnatayo ken pagnatayo ken kuana ket adda dagiti gundaway kunaktatay nga agkapoy tayo makaaramid tayo iti basol ngem punana di 1 John 1:9 that no ang no agpakumbaba tayo nga mangkonfesar kini Apo Dios dagiti basbasol tayo isu na tinalinteg nga Dios nga mangpakawan iti tunggal maysa kakabsat ngem saan mo ten ang adjay pakawan mo itro ka aramidem pakawan mo itro ka aramidem sa anin nga anya day ko nanay giant sa balim de jay nga banag kakabsat iso nga manipod iti dayto nga lubong alam po natin ang mundong ginagalawan natin ay punong-puno ng panlilin lang punong-puno ng adu digiti sulisog adu digiti mga lilaw iti dayto nga biyag kakabsat ngem saan tayo kumakuna ni Apostle John chapter 3 verse 7 Dear children, let no one deceive you. Whoever practices righteousness are righteous as he is righteous. Anya ti kunana dito as he is righteous awan sa bali no saan niya ni Apo Dios. So mag-ingat po tayo not to be deceived. Instead, let's continue practice righteousness in our lives because our God is righteous, and let's do continually what is right like what Jesus did. Ngano anyat nalinteg, anyat nasayat niya naramid ni Kristo, kasta kumamot ti aramidon tayo madaydayaw iti Apo. So may sapay nga sursuro manipod iti Biblia nga masapon nga sa limat matantew dahiti faithfulness kakabsat. The word faithful, in other words, is trustworthy, loyal, and we know that our God is always been faithful. Iti Lamentations chapter 2 verse 23, they are new every morning, great is your faithfulness. Sunod makay kami sa Jay. They are new every morning. At the cantate, the steadfast love. The steadfast love. They are new every morning. Great is your faithfulness. So, sa kabila ng ating mga alalahanin and difficulties we're facing, ang katapatan ng Diyos ay laging bago at hindi magmamaliw. Amen? Ang katapatan ng Diyos ay laging bago at hindi magmamaliw. Minsan kasi nakakalimutan natin ang faithfulness ng God sa panahon na tayo'y humaharap ng bagyo sa buhay. Kasi nagfo-focus na tayo sa storms ng ating mga buhay. But don't forget that all storms na ating nararanasan is just temporary. Temporary dala ang dagita. No, tibagyo kat aglabas kakapsat. Kastamot lang tibagyo nga sumangbay kanya tayo. Sumangbay man dagiti adu nga problema. Ngam saan nga ag-maintain dagiti problema tayo. Aglabas dayta kat marisolbar dagiti nyaman nga problema. Uray kasunod kinasip ngat tirabii, dumteng latta itilawag kakabsat, babaan kini Apo Dios. Kaya makaranas man tayo ng incredible challenges in pain, hindi ibig sabihin na tayo ay talo na. Amen? May nahana kahit nga saon nga naabak tayo, no. Because the verse reminded us that there is a continually blessing to those who place their eternal faith, hope, and trust in Jesus Christ. So dahito iti ipalpalawag na dahito Lamentations chapter 2 verse 23. Nga umay man iti bagyo kada tayo kakabsat, umay man dagiti adu nga daluyon iti biyag tayo kakabsat. At dalat ta pag-asa nga ti kinamatalek ni Apo Dios ay laging bago sa bawat umaga sa atin pong mga buhay. Isu nga dahito nga bersikulo ipalpalagip na kakabsat nga bawat umaga ay laging bago ang katapatan ng Diyos dahil dahil He continually give us blessing. Agtultuloy da jay bendisyon, agtultuloy da jay kinamatalit na, agtultuloy da jay kinaimbag na, agtultuloy da jay panangaywan na kada tayo. No lagat di, ti panagtalit tayo kenkwana, pag itid tayo maladayaw. Iti Apo. Iti 2 Timothy chapter 2 verse 13a, kunana, if we are faithless, He will remain faithful. Nga uray no sa kabila na hindi tayo tapat sa Diyos, siya'y nananatiling tapat sa atin.
At dahil our God is always faithful. Sabi sa Proverbs chapter 3 verse 3, let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. Nagpintos na ito nga versikulo kakabsat. Nga ti kinamatalog, saan tayo kumanga palubusan nga panawan na tayo, ngam igalot tayo kadagiti tengad tayo, kat isurat tayo kadagiti tapi, iti puso tayo. Tapnon tayo kinamatalog nga sao, kat saan na tayo nga panawan, kat saan lang nga maisurat ka dagiti tapi, iti puso tayo dito nga kinamatalog, nga makita ko mga mismo, iti biyag tayo madaydayaw, iti Diyos. King Solomon encourages us to remain in always steadfast and faithful to God. Na bilang isang mananampalataya ay dapat that we have that loyalty and trustworthy to Him. That we have to be faithful in following God's ways. We have to be faithful in following His steps. We have to be faithful in obeying His will. We have to be faithful in obeying His teaching. And we have to be faithful in serving Him. Madaydayaw iti abo. Tapat kayo ba na naglilingkod sa Panginoon? Wala? Walang sumagot eh. Tapat kayo ba na naglilingkod sa Panginoon? Yeah. Hindi nyo yata naintindihan yung sinabi ko kanina. Nakamulagat kayo. Sana'y maging tapat tayo lagi sa ating paglilingkod. Hindi lang sa paglilingkod sa ministry, paglilingkod dito sa church, but most of all, ang paglilingkod natin sa ating Panginoong Diyos. In Revelation chapter 2 verse 10, the last part ko na, be faithful even to the point of death, and I will give you the crown of your life. Sinod kahit na nga makurunaan, iti kuruna tibiyag. Amen! Dadya kahit, dadya nga nagsumbala. Sa kabila that we have that eternal life, at dapat dadya kuruna, nga isagsagana ni Apo Diyos, no agbalin tayo nga matalagkin kwa na madaydayaw iti Apo. Crown of righteousness, crown of joy, crown of life, ano ba, never nagiti na mga klase iti crowns. Iso nga, malaksid iti biyag nga agnanayon nga sagot ni Apo Diyos kada tayo. No kaya tayo pa'y nga makurunaan, iti saan nga agkupas nga kuruna, agmatalit tayo iti panagserbi kini Apo Diyos. Agmatalit tayo nga agserbi, agmatalit tayo nga mangsurot kadagiti amin nga bilbili na, agmatalit tayo nga mga ramid kadagiti pagayatan na. Ti kuruna dito yung lubong, kit agkupas. Ngam ti kuruna nga isagsagana ni Apo Diyos, kat awan ti panagkupas na. No balitok nga kuruna ti insagana na, awan ti panagkupas na dayta, agtali na nga balito. Marami man ang pagsubok na ating pinagdadaanan. Haan kumangay so daytoy itilapad. Tapnon iti kasta kat maawan, maikat dayta kina matalot tayo kini Apo Diyos. Saan kumanga dagiti problema, ti mga kat ijay kinapudno tayo nga agserbi kini Apo Diyos. Saan kumanga dagiti bagyo ti biyag, ti manggungon iti pamati tayo. Ngam dagitoy nga banag kat agbalin kumanga challenge kada tayo. Nga kabayatan nga makipagpag na tayo iti Apo, kat agbalin tayo nga natibkan, agbalin tayo nga napudno, agtalinaad tayo nga matalag, nga agserserbi kini Apo Diyos. Whatever challenges comes in our way, sabi ng kanta, be faithful to the Lord. Be faithful to the Lord while we are still living. Offer ourselves to Christ, a living sacrifice. Amuyo diya nga kanta? Napintas diya nga kanta kakabsat. So ngayaten nga kakabsat, iti dahil ito yung daw. Ilan lang yan sa mga turo ng Biblia na dapat po nating panatilihin sa ating mga puso. Na dapat po nating sundin at dapat po nating ipamuhay. Hindi man tayo perfecto, pero sa bawat araw ng ating buhay, sabi ko, lagi kong sinasabi, let's keep desiring God's will. Nga ti design ni Apo Diyos, iti prioridad ni Apo Diyos kakabsat.
is kada tayo nga tao is to become holy, to become righteous, and to become faithful to Him. Agsipod kakabsat kunana ditoy, because we are created in His own image, it means that we are to be the visible reflections of the invisible God. Amen? That we are the visible reflections of the invisible God, that our invisible God is holy, righteous, and faithful. So kaya't nangasawad kada tayo nga reflective yag tayo kat isuday jay kinasanto, kinalintag, kinamatalog, nga isuday ta iti nature ni Apo Dios, isuday ta ti characteristics ni Apo Dios, nga ti Dios nga pagserserbian tayo kat santo, ti Dios nga pagserserbian tayo kat nalintag, ti Dios nga pagserserbian tayo nga matalog. Isu nga dagitoy nga banbanag kakabsat, maikawas ko maitibiyag tayo, makita ko maitibiyag tayo kakabsat, kasag tultuloy tayo, nga makipagpagna kini Apo Dios. Isu nga dagitoy nga kasasad, dagitoy nga kagagalan, isurat tayo kumakadagiti hapit ti puso tayo, salamatmutan tayo, kat saan tayo kumanga palubusan, nga maikat ni kinasanto kada tayo, saan tayo kumanga palubusan, nga maikat ni kinalintag kada tayo, saan tayo kumanga palubusan, nga ti kinamatalag kat panawan na tayo madaydayaw iti Diyos. Ngam dagitoy nga banbanag, kabayatan nga agserserbi tayo iti Apo, makita kuma iti biyag tayo, kas mangiparang nga ni Apo Diyos, kat adda kada tayo madaydayaw iti Diyos. As I close this message, let's open our Bible in the book of Ecclesiastes, chapter 12, verse 13 and 14. Ecclesiastes chapter 12, verse 13 and 14. Here now is my conclusion. Fear God and obey His commandments, for this is everyone's duty. So, ti panang surut iti commandment, iti bilbilin ni Kristo, kat pagrebungan tayo, kas may nga tao. 14, God will judge us for everything we do, including every secret thing, whether good or bad, kakapsat. Iso nga itong tiyempo, itong domtang ti oras, o kuman na tayo ni Apo Dios according to our deeds. No anyat na arami tayo, no nasayaan, when no dakas. Iso nga kasmay sa nga tao, rebang tayo, masurutan, dagiti sasa o bilbilin ni Apo Dios. Madaydayaw iti Apo. Dawatik na tamakder tayo, amin. Kaya kantaan tayo, dahil nga kanta.